Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan di dalam niat, kemudian senantiasa mengucapkan ucapan-ucapan yang benar dan memberikan kita taufik dalam mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Karena mereka lah orang-orang dan menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan daripada kebaikan-kebaikan dan mengikuti kebaikan-kebaikan tersebut. Karena mereka lah orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Naam, Syekh. الآن سأقرأ سورة الفاتحة، أرتل سورة الفاتحة، وبعد ذلك أستمع إلى من لم يقرأ معنا سورة الفاتحة في اللقاء السابق. تفضل أخي. Baik. Syekh pada malam hari ini akan membacakan surat Al-Fatihah dengan tartil, yang mentalakikan kepada kita. Kemudian beliau meminta setelah itu bagi teman-teman yang belum membaca atau mentalakikan surat Al-Fatihah di pertemuan yang lalu agar membacakan saat ini dan mentalakikan kepada Syekh. Nah, misalkan. نبدأ على بركة الله. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الآن أدعوك أخي مقدم أن تطلب ممن لم يقرأ سورة الفاتحة في اللقاء السابق أن يقرأ. تفضل أخي. Baik, bagi teman-teman yang memang di pertemuan kemarin belum membaca atau mentalakikan surat Al-Fatihahnya, tafadhal untuk membuka mikrofonnya, kemudian mentalakikan surat Al-Fatihahnya. Tafadhal ikhwa wal akhwat. أنا يا شيخنا. Tafadhal. تفضلي أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بارك الله فيك أختي الكريمة. أرجو أن تنتبهي إلى بعض الملاحظات. أولا، الحمد الحمد لام قمرية مظهرة، لابد من إظهار اللام، لا يوجد نون. أنحمد خطأ. الصواب هو الحمد لله رب العالمين. لا يوجد أنحمد خطأ. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوجد كسرة تحت الكاف. مالك يوم الدين. مالك كي كسرة. مالك يوم الدين. الدين بالدال، حرف الدال. الدين وليس التين. التين خطأ. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم عليهم وليس عنيهم على لام حرف اللام صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا أختي، بارك الله فيك. Amin أخي wa fikum مقدم، barakallahu ya Syekh. Naam, أرجو Syekhana. أن وضح للأخت. Naam, Syekhana. Absyir. Jadi Syekh mengatakan ketika mengucapkan al, jadi diperjelaskan daripada al-qamariyahnya. Jadi tidak ada suara nun anhamdu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pada kalimat ad-din. Jadi menggunakan dal, maliki yaumiddin. Bukan menggunakan ta, kata beliau. Mungkin beliau mendengarkan suara ta-nya. Kemudian di setiap huruf-huruf yang diucapkan, terutama siratal ladzi. Kemudian di lamnya juga beliau tadi mengoreksi kembali. Mungkin beliau mendengarkan ada suara nun yang terucapkan dari apa namanya, bunda atau ukhtinya. Barakallahu fiik. Naam, Syekhana. Baik, yang lain yang belum. أحد آخر لم يقرأ معنا في اللقاء القادم سورة الفاتحة؟ أرجو أن أستمع إلى قراءة من لم يقرأ معنا في اللقاء السابق. Naam, insyaallah. Tafadhal ikhwah wal akhwat, dibuka mikrofonnya bagi yang belum mentalakikan surat Al-Fatihahnya di pertemuan yang lalu kepada Syekh. Ana Ustaz. Silakan. Tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. أختي أرجو أن تكرار لسورة الفاتحة مرة ثانية أخرى. Disuruh ulang, Om. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. أختي مالك يوم الدين حرف الدال الدي مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ولا الضالين. مد لازم كلمي مثقل يمد 6 حركات. إذن عندك من الملاحظات كلمة الدي حرف الدال وليس التاء. دال. مالك يوم الدين. كلمة الصراط وكلمة صراطا، التفخيم في الصاد وفي الطاء. اهدنا الصي حرف الصاد مفخمة تفخيم. اهدنا الصراط طا حرف الطاء تفخيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ترجم أخي مقدم. Baik. Nah, Syekhana. Beliau ada 3 komentar kepada Ummu di kalimat yang pertama ad-din. Dia menggunakan dal kata beliau. Jadi dalnya harus diperjelas. Ad-din. Kemudian yang kedua tafkhimnya pada huruf shad. Si gitu kata beliau. Kemudian huruf ta. Ta juga tebal. Kemudian mulahadzah yang terakhir komentar beliau terhadap bacaannya Ummu tadi pada kalimat ad-dha, dipanjangkan dha-nya sampai 6 harakat karena itu mad lazim mutsaqqal kilmi. Jadi 6 harakat diperpanjang. Barakallahu fikum. Naam Syekhana. نعم شكرا شيخنا. عفوا بارك الله فيكم. هل يوجد أحد لم يقرأ سورة الفاتحة في الموجودين معنا؟ هل يوجد أحد لم يقرأ سورة الفاتحة؟ Baik, silakan ikhwan wal akhwat yang belum membaca di pekan lalu, langsung saja habis komentar Syekh, kemudian habis saya terjemahkan, langsung buka mikrofonnya, kemudian dibaca. Tafadhal. Silakan bagi yang belum. هل الجميع قرأ سورة الفاتحة؟ لعل الجميع قرأوا شيخنا. أخي محمد عطاء. أخي تفضل. محمد عطاء. Yang beliau panggil silakan. Syukran ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أحسنت أخي بارك الله فيك. Syukran ya Syekh. هل يوجد أحد لم يقرأ السورة؟ Baik, tafadhal ikhwan wal akhwat yang belum dibuka mikrofonnya kemudian baca. Yang memang merasa belum baca di pertemuan yang lalu, silakan dibuka mikrofonnya kemudian baca. هل يوجد أحد لم يقرأ؟ تفضلوا. الذي لم يقرأ. Tafadhal إيسي ikhwan wal akhwat. إيسي. Silakan yang dipanggil sama Syekh. هيرواتي. هيرو. Assalamualaikum, Syekh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل قرأت سورة الفاتحة سابقا؟ Sudah baca belum kemarin? Sudah, Ustaz? Oh, khalas, Syekhana. Qara'at. تمام. طيب ليسي أو إيسي. Iya. Tafadhal. Isi. Ya. Saya Nah, sudah sudah minggu baca? kemarin. Oh, khalas, Syekhana.
قرأت. تمام، ما شاء الله ما شاء الله، عظيم ما شاء الله. الآن نبدأ في تفسير سورة الفاتحة. نبدأ نعم على شيخنا. بركة الله في تفسير سورة الفاتحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. سورة الفاتحة سورة مكية نزلت في مكة المكرمة، وآياتها 7 آيات بإجماع علماء عد آي القرآن الكريم. وتسمى سورة الفاتحة لافتتاح القرآن الكريم بها، فهي أول سورة في القرآن الكريم من حيث ترتيب سور القرآن الكريم في المصحف، لا من حيث النزول. فسورة الفاتحة ليست هي أول ما نزل من القرآن الكريم، وإنما هي أول سورة في ترتيب سور القرآن الكريم في المصحف الشريف. تفضل أخي ترجم هذا. Nah, Syekhana. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Beliau memulai dengan salat kepada Nabi sallallahu, dan insyaallah kita memulai tafsir surat Al-Fatihah. Beliau mengatakan bahwasannya surat Al-Fatihah merupakan surat Makkiyah, yaitu surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di kota Mekah. Dan ayatnya berjumlah 7 ayat. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Kesepakatannya para ulama bahwasanya ayatnya ada 7 ayat. Dan dinamakan surat Al-Fatihah karena dia dimulai di awal mushaf. Di awal mushaf, dia diletakkan berada di awalnya mushaf. Itu sebab dinamakan surat Al-Fatihah. Namun, itu dari sisi peletakannya saja, bukan dari sisi diturunkannya Al-Quran. Karena Al-Fatihah bukan merupakan surat ataupun ayat yang pertama kali Allah turunkan ke atas muka bumi ini, bukan. Tapi disebut dengan surat Al-Fatihah dari sisi bahwasanya dia dimulai dari awal mushaf Al-Quran yang kita baca. Bukan dari sisi diturunkannya surat Al-Fatihah tersebut. Karena surat yang pertama kali diturunkan, kita ketahui bersama, bukan surat Al-Fatihah. Nah, Syekhana. سورة الفاتحة على قصرها ووجازتها، فهي سورة قصيرة موجزة، ومع قصرها ووجازتها يعني قلة عدد آياتها واختصارها قد حوت معاني القرآن العظيم، واشتملت على مقاصده الأساسية بالإجمال، فهي تتناول أصول الدين وفروعه، تتناول العقيدة والعبادة والتشريع والاعتقاد باليوم الآخر والإيمان بصفات الله الحسنى وإفراده بالعبادة والاستعانة والدعاء والتوجه إليه جل وعلا بطلب الهداية إلى الدين الحق والصراط المستقيم والتضرع إليه بالتثبيت على الإيمان ونهج سبيل الصالحين وتجنب طريق المغضوب عليهم والضالين. تفضل أخي. Nah, Syekhana. Dan surat Al-Fatihah merupakan surat yang begitu pendek dan dia memiliki makna yang begitu luas, walaupun ayatnya pendek. Walaupun ayatnya berjumlah sedikit, tetapi surat Al-Fatihah ini telah mencakup seluruh makna yang ada dalam Al-Quran. Seluruh makna yang ada dalam Al-Quran tercakup dalam surat Al-Fatihah. Ditinjau dari segi akidah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya dan meminta kepada hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada jalannya orang-orang yang Allah murkai dan Allah marah kepada mereka. Orang-orang yang tersesat daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang yang Allah murkai. Sehingga surat Al-Fatihah walaupun jumlah ayatnya sedikit, tetapi dia telah mencakup seluruh makna dalam Al-Quran dari berbagai macam sisi.
yang beliau Syekh sebutkan tadi begitu banyak ya, dari segi akidah, ibadah, tauhid, meminta hidayah, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon daripada hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ditujukan jalan yang benar dan dihindarkan daripada jalannya orang-orang yang Allah murkai dan yang mana jalannya orang-orang yang Allah telah sesatkan mereka. Naam, Syekhan. كذلك في سورة الفاتحة الإخبار عن قصص الأمم السابقة والاطلاع على معارج السعداء الذين أنعم الله عز وجل عليهم ومنازل الأشقياء، وفيها التعبد بأمر الله سبحانه ونهيه إلى غير ما هنالك من مقاصد وأغراض وأهداف. فسورة الفاتحة هي كالأم بالنسبة لبقية سور القرآن الكريم، ولهذا تسمى أم الكتاب لأنها جمعت مقاصد القرآن الكريم الأساسية. تفضل أخي. Nah, kemudian dalam surat Al-Fatihah juga terdapat kabar berita yang disampaikan kepada kita tentang kisah-kisah umat terdahulu. Ya. Kemudian bagaimana tingkatannya orang-orang yang mati syahid, ya, yang telah Allah berikan kenikmatan-kenikmatan kepada mereka, yang mana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sehingga surat Al-Fatihah seakan-akan merupakan ibunya daripada Al-Quran. Karena dia telah mencakup seluruh maksud dan tujuannya daripada seluruh isi Al-Quran tersebut. Karena hampir seluruh isi Al-Quran terdapat dalam surat Al-Fatihah. Sehingga surat Al-Fatihah seakan-akan menjadi ibunya daripada Al-Quran. Surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Karena dia mencakup seluruh makna dan maksud daripada surat-surat yang ada atau isi Al-Quran secara umumnya. Itu terdapat dalam surat Al-Fatihah. Naam, Syekhan. فضل سورة الفاتحة، فضلها وشرفها. روى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في المسند أن أبي بن كعب رضي الله عنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أم القرآن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذا الحديث الشريف يشير إلى قول الله عز وجل في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. تفضل أخي. Nah, Syekhan. Kemudian beliau menyampaikan keutamaan daripada Al-Quran. Bahwasanya Ubaid bin Ka'ab pernah membaca surat Al-Fatihah kepada Nabi SAW. Kemudian beliau SAW bersabda, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya sejenis dengan Al-Quran ini belum pernah diturunkan di dalam Taurat, dalam Injil, dalam Furqan. Karena Al-Quran benar-benar hanya diturunkan kepada Nabi SAW dan itu menjadi mukjizatnya beliau SAW. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad atainaka sab'a mathani." Tsumma syekhana al-ayah. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. Dan kami telah memberikanmu wahai Muhammad sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah dan Al-Quran keseluruhnya. Yang mana bahwasanya
Al-Quran yang Allah turunkan atau Al-Fatihah ini yang diturunkan kepada Nabi SAW belum pernah ada dalam Taurat, belum pernah ada dalam Injil, belum pernah ada dalam Al-Furqan atau kitab-kitab yang sebelumnya Allah turunkan kepada para nabi. Naam, syukran. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد بن المعلى لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Kemudian Tafadhal, dalam hadis Sahih Bukhari, ya, bahwa Imam Muslim dan Imam Bukhari ada hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, berkata kepada Abi Sa'id bin Al-Muhalla bahwasanya Nabi SAW menyampaikan, aku akan mengajarkan kepada kalian sab'an minal mathani, yaitu surat Al-Fatihah dan Al-Quran yang lainnya. Maksudnya daripada ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran yang lainnya, itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya. Dan ini merupakan keutamaan yang besar daripada surat Al-Fatihah. Naam, Syekhana. قال له لأعلمنك سورة، لأعلمنك تعليم سورة هي أعظم السور في القرآن الحمد لله رب العالمين، يعني سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. تكرار. Naam, Syekhana. Bahwasanya Nabi SAW menyampaikan kepada Sa'id bin Al-Muhalla, aku benar-benar akan mengajarkan kepadamu yaitu sab'al mathani, itu surat Al-Fatihah dan Al-Quran yang mulia. Dan ini yang telah diturunkan kepadaku, kata Nabi SAW, bahwasanya yang pertama kali akan diajarkan kepada Sa'id bin Al-Muhalla surat Al-Fatihah, baru surat-surat yang lainnya, karena beliau menyebutkan di awal. Dan itulah yang Allah turunkan kepada Nabi SAW, surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Naam, Syekhan. أسماء سورة الفاتحة لها عدة أسماء، لها عدد من الأسماء، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. فسورة الفاتحة تسمى سورة الفاتحة، وأم الكتاب، والسبع المثاني، والشافية، والوافية، والكافية، والأساس، والحمد. هذه أسماء سورة الفاتحة، وكثرة الأسماء تدل على شرف وعظمة المسمى، فهي سورة عظيمة من سور القرآن الكريم. Dan nama-nama surat Al-Fatihah, dia memiliki banyak nama. Dan ketika sesuatu memiliki banyak nama, ini menunjukkan bahwasanya sesuatu tersebut adalah perkara yang mulia. Maka di antara namanya surat Al-Fatihah itu surat Al-Fatihah, Ummul Kitab, Sab'ul Mathani, Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, Al-Hamd, wal-Wahid, Syekhana. نعم، والوافية، والأساس، والحمد، والسبع المثاني، وأم الكتاب، والفاتحة. Nah, kan. Jadi nama dari surat Al-Fatihah yang pertama surat Al-Fatihah, kemudian Ummul Kitab, Sab'ul Mathani, Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, Al-Wafiyah, Al-Hamd, wal-Asas. Dan surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang paling mulia yang ada dalam Al-Quran, yang paling agung, yang mana keutamanya begitu banyak, karena tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya utitu bihi itu tersebut. Naam, Syekhana. سورة الفاتحة لها سر عظيم في شفاء الأمراض، في شفاء الأمراض، فهي رقية
يستطيع المسلم أن يرقي بها نفسه من الأمراض والأدواء النفسية والعضوية البدنية الجسدية، يستطيع أن يرقي بها نفسه، ولها سر عظيم في شفاء الأمراض. فقد روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم في سرية، فمروا على أهل بيت من العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، يعني رفضوا أن ينزلوا عليهم ضيوفا، فنزلوا بالعراء، فلدغ سيدهم، يعني أصابته عقرب أو حية ثعبان، لدغ رئيسهم سيد هؤلاء القوم، فقالوا: هل فيكم أحد يرقي، يستطيع أن يرقي رقية؟ قال أبو سعيد: قلت: نعم أنا أرقي. قالوا: ارق صاحبنا. قلت: لقد استضفناكم، طلبنا منكم المبيت والطعام فأبيتم أن تضيفوننا. قالوا: فإنا نجعل لكم جعلا، يعني إن شفي سيدنا من هذه اللدغة، لدغة العقرب أو الثعبان، فإنا نجعل لكم جعلا. الصوت ذهب شيخنا. تسمعني؟ الآن نسمعكم شيخنا. قبل قليل تمام، الصوت بارك الله فيك. منقطع. نعم شيخنا، فيكم بارك تمام. الله. فجعلوا لهم 30 شاة، 30 عدد، 30 نعجة شاه. قال: فأتاه أبو سعيد الخدري فجعل يمسحه ويقرأ سورة الفاتحة، يمسح على المريض الذي لدغته العقرب أو الحية، يرقيه بسورة الفاتحة، يمسح عليه بيده ويقرأ سورة الفاتحة حتى برأ، فأخذ الغنم 30 رأسا من غنم. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نأخذها ونحن لا نحسن نرقي. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه القصة، فقال النبي: ماذا فعلت يا أبا سعيد؟ قال: قرأت عليه سورة الفاتحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية؟ وما يدريك أن سورة الفاتحة رقية؟ قال: ألقاه الله في نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا من هذه الغنم واضربوا لي معكم بسهم، يعني اجعلوا لي نصيبا منها، اجعلوا لي نصيبا منها. فسورة الفاتحة لها سر عظيم في شفاء الأمراض والأدواء. تفضل أخي. Nah, Syekhana. Kemudian Syekh mengatakan bahwasanya dalam surat Al-Fatihah memiliki rahasia yang begitu agung dalam memberikan penyembuhan terhadap penyakit-penyakit, dan dia bisa digunakan sebagai ayat, dan dia termasuk ayat ruqyah yang bisa digunakan oleh seorang hamba untuk meruqyahkan dirinya ataupun orang lain. Karena surat Al-Fatihah merupakan obat daripada segala penyakit, baik itu dalam penyakit jiwa kita maupun dari segi jasad kita, nafsiyah maupun jasadiyah, badaniyah, dan lain sebagainya. Terdapat hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada suatu tempat. Kemudian mereka melalui sebuah kampung dan mereka meminta untuk dijamu sebagai tamu. Namun orang-orang di kampung tersebut
enggan untuk menjamu mereka dan menerima mereka sebagai tamu. Sehingga mereka beristirahat sejenak di sebuah tempat. Kemudian pemimpin daripada kampung tersebut, entah itu kepala desanya kah, kepala dusunnya kah, tersengat daripada binatang yang memiliki bisa. Ya, entah itu dia disengat oleh kalajengking ataupun ular. Yang terpenting adalah bahwasanya kepala suku mereka tersengat oleh binatang yang berbisa. Kemudian di antara penduduk tersebut mendatangi daripada kelompoknya Abu Sa'id Al-Khudri. Mereka menanyakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Ya, maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan dia bisa meruqyah. Kemudian datang untuk mendatangi daripada kepala suku tersebut. Kemudian dia memegang kepala suku tersebut di mana tempat dia sakitnya, seraya membaca surat Al-Fatihah. Tapi sebelum dia pergi, dia mengatakan, akan tetapi kalian tadi menolak kami untuk menjamu kami sebagai tamu. Kemudian penduduk tersebut mengatakan, jika kalian bisa menyembuhkan daripada kepala suku kami, maka kami akan memberikan kepada kalian 30 kambing. Sadatina syah. Atau sadatina na'ja. 30 kambing. Kami akan memberikan kalian ganjaran atau balasan upah atas ruqyah tersebut jika memang kepala suku kami sembuh. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri pun berangkat menuju daripada rumah kepala suku mereka. Sesampainya di sana, Abu Sa'id Al-Khudri memegang daripada anggota tubuh yang mana disengat oleh binatang buas tadi, atau binatang yang memiliki racun tadi. Entah itu berupa kalajengking maupun ular. Seraya membaca surat Al-Fatihah. Dan membuat kepala suku tersebut sembuh seakan-akan tidak disengat oleh binatang yang berbisa. Kemudian mereka diberi hadiah atau upah 30 kambing. Kemudian di antara sahabat yang lain bersama Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, apakah kita akan mengambil dan menikmati upah ini sedangkan kita tidak mengetahui perkara ruqyah? Kata mereka. Kemudian mereka mendatangi Nabi SAW dan menceritakan apa yang terjadi. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, dari mana kamu mengetahui bahwasanya surat Al-Fatihah termasuk ayat ruqyah atau surat ruqyah? Maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, Allah memberikan ilham kepadaku, ya, bahwasanya udah baca surat Al-Fatihah saja dalam dirinya. Ada pikiran dalam dirinya mendorong dia untuk membaca surat Al-Fatihah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri dan para sahabatnya, makanlah daripada hadiah tersebut atau upah tersebut, namun ya, jangan lupa untuk memberikan bagian untuk saya, kata Nabi SAW. Sehingga mereka pun memakan daripada upah tersebut dan memberikan kepada Nabi SAW ya, daripada nasibnya ataupun bagian Nabi SAW. Jadi intinya bahwasanya surat Al-Fatihah merupakan surat yang begitu agung. Bisa digunakan untuk menyembuhkan segala penyakit, baik itu penyakit pada jiwa kita, jika merasa galau, risau, kemudian pikiran nggak tenang, ruqyahkan diri dengan surat Al-Fatihah. Sakit pada jasad kita pun kepada jismiyah kita atau jasadiah kita, juga kita membaca surat Al-Fatihah dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, syukran. الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل مقرونا بالمحبة. الحمد معناه الثناء، يعني المدح بالجميل على جهة، يعني على وجه التعظيم والتبجيل والتوقير مع الحب، مع المحبة، وهو نقيض الذم. يعني الحمد ضده الذم، والحمد أعم من الشكر.
الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر يكون في مقابل النعمة، لأن الشكر يكون في مقابل النعمة. أما الحمد فلا يشترط أن يكون مقابل نعمة، والحمد يكون باللسان، تقول الحمد لله فأنت حمدت الله عز وجل. أما الشكر فيكون باللسان، ويكون بالقلب، ويكون بالجوارح. فالحمد أعم من الشكر من ناحية، والشكر أعم من الحمد من ناحية أخرى. تفضل أخي. Nah, Syekhana. Kemudian Syekh memulai untuk menjelaskan tafsir dari surat Al-Fatihah ayat 4. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, kata Syekh, merupakan as-sana bil jamil ala jihati ta'zim. Dia merupakan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan-ungkapan yang indah dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang diiringi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamd adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan-ungkapan yang indah yang keluar dari lisan kita. Kemudian menghadirkan kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena kita memuliakan Allah, mengagungkan Allah, diiringi dengan rasa cinta kepada Allah. Dan alhamd lawan katanya adalah adzam, mencela. Mencela. Kemudian ungkapan alhamdu itu lebih umum dibandingkan kata bersyukur, asyukru. Karena ungkapan syukur, seseorang mengatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan kenikmatan. Sedangkan alhamdu, ya, baik kita mendapatkan kenikmatan, ya secara zahirnya kita dapat kenikmatan walaupun tidak, padahal kita senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Namun kata syukur, kita baru diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur. Ini syukur. Dia ada ikatannya dengan pemberian kenikmatan secara nampak kasat mata, baru kita mengungkapkan kata syukur. Ada sesuatu yang kita nikmati sehingga keluar daripada lisan kita kata syukur. Nah, kemudian kalimat alhamdu, kenapa lebih umum dibandingkan kata syukur? Karena alhamdu hanya menggunakan lisan. Sebagaimana lisan kita senantiasa bahasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan-ungkapan yang indah, karena bentuk mengagungkan Allah yang diiringi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syukur bisa saja menggunakan lisan, bisa juga menggunakan hati, dan bisa juga menggunakan anggota badan kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya bahwasanya kalimat alhamdu itu jauh lebih umum dibandingkan kalimat asyukur dari sisi yang lain. Dan asyukru pun bisa saja menjadi lebih umum dibandingkan kata alhamdu dari sisi yang lainnya. Namun alhamdu itu menggunakan lisan, adapun asyukru bisa menggunakan lisan, bisa menggunakan hati, dan bisa menggunakan daripada anggota badan kita untuk mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, syukran. الحمد لا يكون إلا لله عز وجل. أنا لا أقول الحمد للأستاذ مقدم على ما قام به من ترجمة لهذه الدورة. لا أقول، لا يمكن أن أقول لك الحمد لك يا أستاذ مقدم على ما قمت به، وإنما الحمد لا يكون إلا لله عز وجل. الحمد لا يكون إلا لله عز وجل. ولذلك يقول الشاعر: يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تسجد، أبواب كل مملك قد أوصدت، يعني أغلقت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد. فالحمد لا يكون إلا لله عز وجل. أما الشكر فيكون لله ويكون للوالدين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، ويكون لعامة الناس.
يعني نقول لك شكرا يا أستاذ مقدم على ما قمت به من ترجمة لهذه الدورة. الشكر يكون لله ويكون للمخلوقين، أما الحمد فلا يكون إلا لله عز وجل. الحمد هو الثناء على المنعم مع الحب مع المحبة، هو الثناء على المنعم سبحانه وتعالى مع المحبة. أما الشكر فأنا قد أشكر إنسانا على خدمة قدمها لي وأنا لا أحبه، لكن أقول له شكرا لك على ما قدمت وأنا لا أحبه. أما الحمد فيكون لله عز وجل مع الحب ولا يكون لغير الله، الحمد لا يكون لغير الله. أما الشكر فيكون لله عز وجل ويكون لغير الله. تفضل أخي. Nah, Syekhana. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya kita mengungkapkan atau mengucapkan kalimat alhamdu itu kita ungkapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, nggak boleh kepada yang lainnya. Dan beliau memberikan permisalan, beliau tidak mungkin mengucapkan kepada ana, ya mungkin mengatakan wahai muqaddam ahmaduka, aku memujimu atau bersyukur kepadamu, misalkan aku memujimu atas apa yang telah memberikan waktu untuk menerjemahkan daripada daurah pada saat ini. Nggak mungkin mengatakan seperti itu, kata Syekh. Karena alhamdu diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ungkapan syair qabla qalil, ya yafutuni asy-syair syekhana ya rabbu hamdan laysa ghairuka yuhmadu thumma يا من له كل الخلائق تسجد ya man lahu kullul الخلائق al-khalaiqi تسجد tasjudu أبواب كل مملك قد أوصدت. أبواب كل مملك يعني صاحب ملك من البشر قد أوصدت، أغلقت، qad usidat أوصدت يعني أغلقت. ورأيت بابك واسعا لا يوصد، ورأيت بابك يا الله، ورأيت بابك واسعا لا يوصد، فباب الله لا يغلق أبدا. jazakallah khair syekhana. Ya rabbu hamdan laysa ghairuka yuhmadu ya man lahu kullul makhluq kullul khalaiqi tasjudu abwabu kulli mumallakin qad usidat fara'aitu babaka wasi'an la yusadu. Jazakumullah khairan syekhana. Masyaallah. Al-abyat jamil jiddan. أكرمكم الله. Ya Allah. بارك الله فيك. Fiikum barakallahu syekhana. Ya Allah. Syair mengatakan ya Allah, hanya kepadamu aku memuji, dan pujian kata alhamd tidak pernah diberikan kepada selainmu. Ya Allah, yang mana seluruh makhluk sujud kepadamu. Dan bahkan seluruh pintu-pintu orang yang memiliki kebaikan-kebaikan telah ditutup. Namun aku melihat pintu-pintu kebaikanmu ya Allah, senantiasa terbuka dan tidak pernah tertutup. Syair ini menyampaikan bahwasanya kata alhamd, laisa ghairuka yuhmadu, tidak boleh diserahkan kalimat alhamdu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdu merupakan huwas sana walal mun'im ma'al mahabbah. Bahwasanya alhamdu merupakan pujian kepada zat yang memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita diiringi dengan rasa cinta. Ini alhamd. Jadi antara perbedaan antara alhamdu dengan asyukru adalah alhamdu itu adalah pujian-pujian yang baik dengan ungkapan-ungkapan yang indah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita diiringi dengan rasa cinta. Berbeda dengan kata syukur. Seseorang mungkin mengatakan syukran kepada seseorang, namun belum tentu dia mencintainya. Bisa saja dia benci kepada orang tersebut, tapi dia tetap mengucapkan kalimat syukran. Gitu loh. Sehingga kata alhamdu itu hanya boleh digunakan atau diungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata syukur bisa saja kita ucapkan kepada orang yang kita cintai dan bisa juga kita ucapkan kepada orang yang kita nggak cintai. Kalimat syukur, syukran ya akhi. Kemudian saya mengucapkan kata berterima kasih kepadamu telah memberikan sesuatu baik
pemberian tersebut kita cintai ataupun tidak, tapi kita mengucapkan kalimat syukur. Namun kata alhamdu harus diiringi dengan rasa pengagungan kepada Allah dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, syukran. Alhamdulillah. Allah اسم علم للذات المقدسة لا يشاركه فيه غيره. لا يوجد أحد يشارك ربنا سبحانه وتعالى في هذا الاسم. الله جل جلاله علم على الذات المقدسة لا يشاركه فيه غيره، فلا أحد على وجه الأرض تسمى بهذا الاسم الله. ويحكى أن امرأة أنجبت طفلا فسمته الله فمات هذا الطفل، فلا أحد يشارك ربنا سبحانه وتعالى في هذا الاسم الله جل جلاله. هذا لفظ الجلالة، هذا الاسم الله أكبر أسمائه سبحانه وتعالى وأجمعها، وهو اسم لله عز وجل الإله الحق الجامع لصفات الإلهية المنعوت بصفات الربوبية المنفرد بالوجود الحقيقي لا إله إلا هو سبحانه. تفضل أخي. Naam, syukran. Kemudian beliau melanjutkan alhamdulillah. Allah merupakan nama yang begitu suci bagi zat yang suci. Tidak ada seorang pun dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang boleh menamai dirinya dengan lafaz Allah. Tidak boleh. Jadi lafaz Allah hanya boleh kita berikan kepada Allah. Tidak boleh seorang makhluk menamai dirinya dengan Allah. Tidak boleh. Bahkan diriwayatkan, kata beliau, ada seorang perempuan yang melahirkan anak. Kemudian perempuan ini menamakan anaknya Allah, famatal walad. Maka anak itu pun meninggal dunia. Sehingga dari itu tidak boleh seorang makhluk menamai dirinya Allah. Karena dalam lafaz Allah ya, terdapat tauhid uluhiyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya yang boleh disembah di atas muka bumi ini. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ya, yang akan senantiasa ada di atas muka bumi ini sampai kapanpun. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada zat yang berhak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh seorang pun yang menamai dirinya dengan lafaz Allah. Naam, syekhan. سيبويه عالم النحو، سيبويه هذا العالم العظيم عالم النحو العربي له كتاب عظيم في النحو اسمه الكتاب. ومات شابا صغيرا رآه بعض أصحابه في المنام فسأله ما فعل الله بك يا إمام؟ قال غفر الله لي وأدخلني الجنة. قال بسبب ماذا؟ قال لما وصلت إلى باب المعارف في كتاب النحو، في الكتاب كتاب النحو تأليف سيبويه، لما وصلت إلى باب المعارف قلت الله هو أعرف المعارف، الله هو أعرف المعارف لا يعرف. قال تعالى هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم أحدا تسمى بهذا الاسم في هذه الدنيا؟ هل تعلم له سميا؟ لا أحد تسمى باسم الله.
فالله عز وجل هو الله ليس أحد تسمى بهذا الاسم غيره سبحانه. تفضل أخي. Syukran. Sibawayh merupakan salah satu ulama nahwu yang begitu terkenal, ya. Memiliki sebuah kitab yang berjudul Al-Kitab. Maka di antara murid beliau, setelah beliau wafat, bermimpi. Dan dalam mimpi tersebut, murid tersebut menanyakan kepada Sibawayh, apa yang Allah telah perbuatkan kepada dirinya setelah dia wafat. Maka dia mengatakan, Allah telah mengampuni dosa-dosaku dan memaafkan seluruh kesalahanku. Kemudian muridnya tersebut menanyakan kepada syekhnya itu Sibawayh, apa gerangan yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosamu dan memaafkan segala kesalahanmu selama di dunia? Maka beliau menyampaikan, ketika aku sampai pada bab Al-Ma'arif, pada kitab Nahwu, ada pembahasan tentang Al-Ma'arif, beliau mengatakan, Allahu a'raful ma'arif la yu'raf. Hal ta'lamu lahu samiyya. Bahwasanya الله Allah أعرف Subhanahu المعارف لا يعرف، لا يحتاج إلى تعريف. الله la yu'araf. أعرف المعارف لا يعرف، لا يحتاج إلى تعريف سبحانه وتعالى. Nah, syukran. Ketika beliau sampai pada babul ma'arif, beliau mengatakan pada bab tersebut, Allahu a'raful ma'arif la yu'arraf. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang sudah dikenal, tidak perlu lagi untuk mengenalkan kepada yang lainnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kalimat Allah sudah terkenal. Karena tidak ada satupun makhluk yang menamakan dirinya dengan lafaz Allah. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kau mengetahui ada makhluk yang menamakan dirinya dengan Allah di atas muka bumi ini? Jawabannya tidak. Maka Imam Sibawayh mengatakan, Allahu a'raful ma'arif la yu'arraf. Allah tidak butuh untuk diperkenalkan, dimasukkan misalkan sebagaimana isim-isim yang lainnya, nama-nama yang lainnya. Itu perlu untuk diperkenalkan kepada orang lain. Namun khusus Allah, lafzul jalal Allah, tidak perlu untuk ditarifkan kepada yang lainnya. Sehingga tidak boleh seseorang makhluk pun di atas muka bumi ini yang menamakan dirinya dengan lafaz Allah. Naam, syukran. الله إن حذفنا بعض حروف هذه الكلمة لفظ الجلالة، إن حذفنا بعض الحروف فما يتبقى منها بعد الحذف يدل على الله عز وجل. الله إن حذفنا ألف الوصل يتبقى لله، وإن حذفنا الألف واللام الأولى يتبقى له، وإن حذفنا الألف واللامين يتبقى الضمير هو يدل على الله عز وجل. هو. تفضل أخي. Nah, dan Allah, lafzul jalalah, seandainya dihapus huruf-huruf yang depannya tetap menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita hapus alifnya, hamzah wasal. Di sini kita hapus misalkan kalimat Allah, kita hapus alifnya, maka akan menjadi lillah. Tetap menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita hapus alif dan lamnya, lahu. Tetap menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita hapus alif, lam dan lam yang keduanya. Hu, yaitu huwa, tetap menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maka tidak diperbolehkan seseorang menamakan dirinya dengan lafaz ini. Naam, syukran. ربي رب العالمين. الرب مشتق من التربية، وهي إصلاح شؤون الغير ورعاية أمره. تربية الإنسان يعني فلان يربي فلانا. الأب يربي أبناءه، الأب يربي أبناءه. فما معنى التربية هذه؟ هي إصلاح شؤون الغير، شؤون الأبناء ورعاية أمورهم. يقال
لمن قام بإصلاح شيء وإتمامه قد ربه يعني قام بإصلاح شؤونه وإكمالها وإتمامها. فالرب سبحانه وتعالى يصلح شؤون عباده، يصلح شؤون خلقه ويرعى أمورهم. فكل من قام بإصلاح شيء وإتمامه فهو رب. ومنه الربانيون، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالعلماء الربانيون يقومون بإصلاح شؤون الكتب ورعايتها. والرب يطلق على عدة معان، وهي المالك، الرب من معانيها المالك، والمصلح، والمعبود، والسيد المطاع. الحمد لله رب العالمين. تفضل أخي. Nah, misalkan. Kemudian alhamdulillahi rabb. Rabb itu diambil dari kalimat at-tarbiyah. Dan makna daripada tarbiyah adalah memperbaiki daripada keadaan orang lain dan senantiasa memperhatikan daripada urusan-urusan mereka. Sehingga dikatakan bahwasanya seorang orang tua ketika mereka mendidik anaknya, maka dikatakan mereka telah rabbahu atau rabbahu, telah mentarbiyahkan daripada anak tersebut, telah mendidiknya dan memperhatikan daripada urusan-urusannya. Sehingga dikatakan kepada seluruh orang atau siapapun yang mereka memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan untuk memperbaiki orang lain dan memperhatikan urusan-urusannya, dikatakan Rabb. Sehingga dikatakan melakukan walakin kunu rabbaniyin. Kaifal ayat syekhana al-ma'dzirah? بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Nah, maka jadilah kalian rabbaniin, orang-orang yang senantiasa mendidik umat menggunakan kitab yang diturunkan kepada kalian. Senantiasa mendidik mereka, maka dikatakan rabbaniin. Ya, Rabb. Maka kalimat Rabb ini yang memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah makna daripada Rabb ada al-Malik. Orang atau yang merajai atau yang memiliki kekuasaan. Al-Muslih, orang yang senantiasa memperbaiki daripada urusan orang lain dan senantiasa memperhatikan daripada urusan-urusannya. Al-Ma'bud, adalah zat yang disembah. As-Sayyidul Muta' adalah Tuhan yang senantiasa ditaati oleh para rakyatnya. Naam, syekhana. العالمين، العالم اسم جنس لا واحد له من لفظه. العالم اسم جنس لا واحد له من لفظه، يشمل الإنس والجن والملائكة. فالحمد لله رب العالمين معناها رب الإنس والجن والملائكة، وهو مشتق من العلامة، لأن العالم علامة ودليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. تفضل أخي. Nah, misalkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin, dia merupakan al-alam. Isim jins dalam bahasa Arab itu adalah tidak memiliki kalimat mufrad, kalimat yang lainnya. Daripada kalimat, sehingga dia mencakup manusia, jin dan malaikat. Sehingga alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memperbaiki dan memperhatikan urusan-urusan daripada manusia, jin dan malaikat. Dan al-alamin atau alam itu diambil dari kata al-alamah. Al-alam merupakan bukti. Sehingga alam ini merupakan bukti adanya manusia, jin dan malaikat dan seluruh yang kita lihat di atas muka bumi ini, itu merupakan bukti
adanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seluruh makhluk dan alam semesta ini. Naam, Syekhana. بعد ذلك الرحمن الرحيم. ما معنى الرحمن وما معنى الرحيم؟ الرحمن أولا، الرحمن معناها عظيم الرحمة، كثير الرحمة، لأن وزن فعلان صيغة مبالغة في كثرة الشيء وعظمته، ولا يلزم منه الدوام والاستمرار، كغضبان وسكران، فغضبان كثير الغضب، سكران كثير السكر، لكن لا يلزم منه أن يكون الإنسان دائما غضبان، ولا يلزم منه أن يكون الإنسان دائما سكران. فالرحمن معناها عظيم الرحمة، كثير الرحمة. والرحيم معناها دائم الرحمة، دائم الرحمة، لأن صيغة فعيل تستعمل في الصفات الدائمة المستمرة الملازمة، ككريم وظريف، فالإنسان الكريم يكون كريما على الدوام. فالرحمن الرحيم معناهما عظيم الرحمة دائم الإحسان. الرحمن الرحيم معناهما عظيم الرحمة دائم الإحسان. فالله عز وجل رحمن ذو رحمة شاملة وسعت كل شيء، وسعت الخلق في أرزاقهم ومصالحهم، وعمت المؤمنين والكافرين. والرحيم خاص برحمة المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. تفضل أخي. Nah, Syekhana. Kemudian ayat yang berikutnya, Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang yang begitu besar. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Karena Ar-Rahman datang menggunakan wazan fa'alan. Yang mana bahwasanya ketika ada kalimat yang datang menggunakan wazan pada timbangan fa'alan, maka itu menunjukkan sighah mubalaghah, menunjukkan banyaknya melakukan sesuatu. Namun kalimat tersebut wala yalzam minhu ad-dawam, tidak mesti ya senantiasa nempel pada diri seseorang ketika menggunakan wazan fa'alan. Seperti ghadban. Tidak mungkin seseorang senantiasa marah. Pasti ada saatnya dia tidak marah. Ar-Rahman maknanya adalah besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan begitu banyak rahmatnya sehingga mencakup seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini, baik mereka orang-orang yang beriman maupun orang-orang kafir. Adapun Ar-Rahim maknanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada orang-orang Islam saja, orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah azimur rahmah, daimul ihsan. Makna daripada ayat Ar-Rahmanir Rahim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang yang begitu banyak, begitu agung, sehingga meliputi seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Baik mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maupun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang kafir. Sehingga Ar-Rahim dikhususkan kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada orang-orang beriman saja. Namun Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman ya, senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Sehingga adapun Ar-Rahim adalah sifat yang senantiasa menempel pada diri seseorang sebagaimana Karim. Sebagaimana Karim. Ya, wa kana bil mu'minina rahima. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang kepada orang yang beriman dan itu senantiasa Allah berikan selama-lamanya. Naam, Syekhana. مالك يوم الدين. يوم الدين فالدين هو الجزاء، يعني مالك يوم الجزاء. ومنه في الحديث الشريف
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما تدين تدان، يعني كما تفعل تجزى، فيوم الدين هو يوم الجزاء. إياك نعبد، معنى العبادة هي أقصى غاية الخضوع والتذلل. العبادة هي أقصى غاية الخضوع والتذلل، ولذلك العبادة لم تستعمل إلا في الخضوع لله عز وجل، لأنه مولى أعظم النعم. أعظم النعم تكون من الله عز وجل، فكان حقيقا وجديرا بالعبادة، وهي أقصى الخضوع والتذلل. تفضل أخي. Nah, misalkan Malik Yaumiddin beliau menyampaikan ad-din yaitu yaumul jaza, yaumul qiyamah. Ad-din adalah hari pembalasan. Sehingga Malik Yaumiddin zat yang menguasai daripada hari pembalasan. Sebagaimana datang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama tadinu tudan. Sebagaimana kalian memperbuat sesuatu, maka seperti itu pula kalian mendapatkan balasannya. Sehingga Malik Yaumiddin adalah zat yang menguasai dan merajai daripada hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Makna daripada ibadah adalah bahwasanya seorang hamba benar-benar ya menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat ibadah tidak pernah digunakan kecuali ketika seseorang benar-benar menghinakan dirinya, menundukkan dirinya dalam bentuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan ibadah. Sehingga ibadah tersebut adalah maknanya kita merendahkan diri kita ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan setunduk-tunduknya. Kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehina-hinanya. Maka ini dinamakan ibadah. Nah, misalkan اهدنا الصراط المستقيم. معنى الصراط هو الطريق. الصراط هو الطريق، وأصله في لغة العرب السراط بحرف السين، السراط، فالأصل هو السراط بالسين. وفي قراءات القرآن الكريم يقرأ السراط بالسين، ويقرأ الصراط بالصاد، ويقرأ الزراط بالضاء، يعني قريب بالإشمام، إشمام الصاد صوت الزاي، يعني قريب من الضاء. والصراط معناه الطريق، وأصله في لغة العرب السراط بالسين، مأخوذ من السرط وهو البلع، كما نبتلع الطعام، كما نبتلع الطعام، فالسرط هو البلع. سمي بذلك الصراط لأن الطريق يبتلع السالكين والسائرين فيه. فإذا نظرت في أول طريق يسير فيه بعض الناس، تجدهم بعد قليل يختفون عن الأنظار، يختفون عن الأنظار، فكأن الطريق يبتلعهم. فالصراط هو الطريق. اهدنا الصراط المستقيم. والمستقيم معناه الذي لا عوج فيه، معتدل، لا عوج فيه ولا انحراف. وكلمة آمين معناها استجب دعاءنا يا رب. كلمة آمين معناها استجب دعاءنا يا رب، وهي ليست من القرآن الكريم إجماعا. تفضل أخي. nah, misalkan kemudian ihdinas siratal mustaqim. As-sirat kata beliau maknanya adalah at-tariq. Dan dasarnya itu jalan. Dalam bahasa kitanya jalan. Dasarnya pada bahasa Arab pakai sin, as-sirat. Dan ada juga dalam qiraat yang lain kata beliau dibaca dengan ismam qarib antara suara sad ke suara dha, az-zirat, seperti itu. Dan as-sirat diambil dari as-sartu, yang mana artinya menelan. Ya. Sehingga dinamakan
as-sirat, maknanya sirat dalam bahasa Arab, karena jalan tersebut ya bahwasanya seakan-akan mereka menelan manusia. Ya, al-bal'u itu menelan. Al-bal'u menelan. Jalan itu seakan-akan menelan, sehingga kita lihat orang berjalan di atas jalan, kemudian tiba-tiba nggak ada orangnya. Banyak orang berjalan, tiba-tiba nggak ada. Seakan-akan jalan tersebut menelan seseorang, ya, atau orang-orang yang berjalan di atasnya. Nah, adapun al-mustaqim adalah yang tidak ada apa namanya mu'tadil, benar-benar kita mampu berjalan di atasnya dengan merasakan daripada kenikmatan-kenikmatan di atasnya ketika kita berjalan. Ya, tidak ada mungkin lubangnya, kemudian tidak ada jegelukannya. Benar-benar kita mampu menikmati perjalanan dengan baik dan nyaman. Ini maksudnya al-mustaqim. Ya, tidak ada gelombangnya, tidak ada bolong-bolongnya di situ. Itu maksudnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Adapun beliau kalimat amin artinya adalah ya Allah, kabulkanlah doa kami, ya Allah. Dan kalimat amin tidak termasuk ayat daripada Al-Qur'an. Ini merupakan kesepakatan para ulama. Nah, Syekhana. نكتفي بهذا القدر وبقي لقاءان في هذه الدورة إن شاء الله. يعني نحن في هذا اللقاء شرحنا معاني بعض الكلمات مثل الحمد والله ورب والعالمين والرحمن والرحيم والدين والصراط المستقيم وكلمة آمين. شرحنا معاني هذه الكلمات، وفي اللقاءين القادمين بإذن الله نتكلم في تفسير سورة الفاتحة آية آية. أرجو أن تحرصوا على الحضور، يعني لا تتأخروا في الدخول. فاللقاء في يوم الأحد إن شاء الله في نفس التوقيت الذي التقينا فيه اليوم. نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الكريم الذين هم أهل الله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل الشكر والتقدير للأستاذ مقدم علم الحمد الذي ترجم لنا هذه اللقاءات، وكذلك كل الشكر والتقدير لحضرة الأستاذ عثمان دهلان الراعي لهذه الدورة المباركة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا. اللهم آمين وإياكم. ترجم أخي مقدم. Nah, Syekhana. Baik, beliau mencukupkan malam hari ini pertemuannya, dan malam hari ini beliau telah memberikan makna-makna dari setiap mufradat yang ada dalam surat Al-Fatihah, dimulai dari dari awal tadi kata alhamd, kemudian perbedaan alhamd dengan asyukur dan lain sebagainya, sampai kemudian kalimat ad-din, ibadah, sirat, al-mustaqim, sampai kalimat amin. Nah, insyaallah di pertemuan yang depan, kata beliau, di dua pertemuan akhir, karena kita memiliki sisa dua pertemuan lagi dengan beliau akan mulai menafsirkan daripada surat Al-Fatihah ayat demi ayat. Dan beliau meminta kepada kita semua untuk tidak terlambat masuk ke dalam link, ya, agar mungkin segera dimulai, sehingga pelajaran kita tidak selesai begitu malam seperti ini. Jadi lebih cepat lebih baik. Ketika beliau sudah mengirimkan daripada linknya, kita segera masuk dan selalu memantau grup. Beliau kemudian mengakhiri dengan doa, ya, semoga Allah SWT ya senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ya, kita mampu mengamalkan ilmu tersebut dan menjadikan kita sebagai ahli Al-Quran, yang mana mereka merupakan keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau juga menyampaikan kalimat terima kasih banyak kepada Anda dan kepada Ustadz Usman sebagai yang mengadakan daurah ini. Ya, semoga senantiasa memberikan kelancaran sampai berakhirnya daurah ini. Mungkin hanya ini yang dapat kita pelajari pada malam hari ini.
نشكر الشيخ على هذا الشرح وهذا الجهد. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم اللهم والأمة. آمين وإياكم. بارك الله فيكم. فيكم بارك الله السلام عليكم فيكم. ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.